Happy New Year everyone! Welcome 2025, be good to us! So mao to sa kabisi nato mga kalabs, karon pa jud na download ang tanan. So this is it na pod mga kalabs, December 28, 29 day nato ni gitano mga kalabs, RC402. So mao to kay nahuman naman nilag ibot ang tanan, so mananom na pod sila. Mao din ang technique mga kalabs aron dali ra kaayo matanom og dili maghiwi-hiwi, so kinahanglan nila butangan og ingana mga kalabs unsa gay tawag ani nila pas kadyo na kung limutan no, basta ingana siya bagisa na nila sa tunga mga kalabs aron ang tanom nindot kaayo tan-awon. Wow. Unya pantay pug kayo ang pagkatanom mga kalabs. Wow. So mao to kay kadaghan makaigsabot gud mga kalabs, o glory to God jud ay kaayo, grabe yung pagsubra sa sabod diri sa 402 sa amo ang pagtanom sa similya mga kalabs. Mao to gipanghipos ni Papang kay dalon po namo sa isa namo ka area. Wow. Basta maibot na mo na siya mga kalabs, kinanglan nga itanom jud dayon na siya aron dili pud siya madaot. So mao to gipanghipos lang ni Papang ang mga sobra kay sayang jud kaayo. Lami jud kay pagkagipi sa mga similya mga kalabs, grabe jud kadaghan ang nasubra. Unya, shout out dai sa grupo ni Uncle Patong diri sa Purok 3 ug Purok 4 ba na sila diyang dapita. Salamat jud dai sa inyo no, kay nindot jud kay inyong pagkatanom. Unya, mao po dai niyang ginahimo sa isa mga kalabs, iyan ang ginapanagtag ang mga kanang bugkos sa kanang similya aron mapantay ang pagkatanom. Wow. Kaya nagumpisa na jud sila tanom mga kalabs. So mo to akong giingon gay na mga kalabs nga pag naa siya latid, by the way latid ay ang tawag anak mga kalabs kanang ilang ginabagis. Aron pantay jud kaayo ang ilang pagkatanom, o nindot kay pagkatanom mga kalabs no. Pero na jud sekreto ani para paspas sila mutanom mga kalabs, o kabalo na gyud ni sila nganong nang paspas kani sila mangtanom, char lang. Oh, shout out day kay Jojo no. Oh, siya day ang tig kaning butang nila diri o kaning ingani mga kalabs. Oh, di ba? Ninot kay tan-awon. Wow. Ayaw jud lingi jo, kay mahimo jud kang artista ag mulingi kani ron. Char lang. So gipadayon na ni Jojo ang pagbuhat og latid mga kalabs. So diring dapita, daghan na kaayo ilang pagtanom. So by the way kani sila nga grupo mga kalabs nagtinabangay ni sila kay ang ubang manggong grupo nga na ilhan namo nga magtanom by latid jud ang ilahang sweldo. Kani sila tinabangay man yata ni sila mga kalabs. Silang tanan ani mga kalabs, tanan sila manggabot nya, tanan pud sila magtanom. So naara gyud ni silang tanan kung naitamad ani isa yahay kayo, kapwa kayo, pero nakita nako silang tanan nagtinabangay man gyud mga kalabs. Saludo kay sa inyong tanan. Ya saludo day kaayo no sa mga babae nga nag-apil ani, mga mama, mga lula. Kay grabe good, hawd kay manani mga kalabs. Ako ray nagsakit ang kaniganing hawak ani, bisan gamay ra kay to kung gitanom-tanom sakit naman jud kaayo kong hawak oy. Unya ganahan man jud kay ko mag-adto-adto mga kalabs sa kana ganing tingtanom na mga kalabs, ganahan kay ko maistorya-istorya dia sila ha, at least kaila pug ko nila. Yes. Lahi ra man jud mga kalabs ba nga kanagay moadto pud ta sa uma aron makitaan pud nato ang mga tawo nga nitabang sa tua. Mao ni akong giingon sa inyo mga kalabs nga vice versa lang jud ang tanan. Kay wala pa man tay makina nga para sa tanom, so kinahanglan jud nato sila mga kalabs. Kay kung wala sila wa jud mo tanom aning ingani kada kong area, ay luoy kaayo ka. Mao na siya giingon mga kalabs nga nakatabang ta sila ha, sila pod nakatabang pod sa atoa. So ana ra gyud na siya, mao na siya nga kana ganing mas nindot jud nga maayo gyud ta sa atong isig ka tawo, labi na atong mga tawo nga nagatabang sa atoa. Yes. Unya kay namin nag-ingon nga modako daw harvest basta ang tag-iya daw ang motanom ay pak tanom dayon tana. Oy bitaw, oy Lord ikaw magabless ani nga multiple and bountiful harvest jud ang among ma-harvest during dapita Lord. Yes. Pero wa may mawa no ug kana ganing motuo pud ta. Yes. By the way diretso na pud ta during dapita. Nya nalingaw kay kuani nila ba kay kana ganing paspas kay sila mananom. Ako na pa lang jud ko sa umpisas pero sila murag na sila sa finish line. So anad na gyud sila mga kalabs. Unya kana ganing believe jud kay ko sila ha mga kalabs ba kay ang uban jud bitaw no mga tigulang na ang nangapil diha pero kayang-kaya pa gyud nila. Wow. So giflex ra gud nako mga kalabs ang akong gitanom, o di gyud maobsok jud ang lubot diya sa langgam kay hawd kay nagtanom straight og tindog kayo. Aw. Tail day na sa mag-uuma mga kalabs. Unya, diretso day ta diri mga kalabs. Kay tungod kay naaman tayo sobrang nga tanom mga kalabs. Unya, naapon may medya nga hektar nga kinanglan ka na ganing tanumam. By the way, ang amo dyan tang itanom dito mga kalabs. Diretso direct, nagidunta mi, kay naiwit na mi. Pero kay naa may daghan kayong sobra sa sabod mga kalabs. Napagdesisyon na namo ni Papa nga dito na lang jud ni itanom.
Kay wala pod mi naanad anang direct lagi mga kalabs. Uy, naanad jud mi nga patanom kay ang amo amang good balag mahal ang tanom mga kalabs. Sa magkinaunsa nindot man gud ning tanom kay dugay jud ni siya daot unya dili jud ni siya mahurot dayon sa kuol. O di ba lahi ra jud mga kalabs ang kuol ron kay paska na jung haita sa ilang ngipon. Aw naday ngipon ang kuol. Aw char lang. Shout out po kay Taytay Tibo. Salamat sa pagtabang tay. So mao to mga kalabs kaning nga masimilya nga among gikuha mga kalabs pagkaugma pa namon siya itanom. So mao pa ni siya nakanindot sa kanaganing tanom no kay dugay kay ni siya madaot mga kalabs, dili lang nimo ni siya painitan aron dili siya malaya. So mao ni siya hapon naman jud ni namo gikuha mga kalabs. So mao to kay daghan pa man kayo ang isa kay nitabang na gyud taon si tatay, di man gyud ni makatan-aw si tatay og mga trabahoon. Mo nang salamat jud ka tatay sa kanunay nga kanang pagtabang. So medyo napuno-puno na dyan mga kalabs ang truck no. So di man gani siya makasigo kay Baby Gray. Morning nanghiram ra puno yung truck ni Tatay Tibbs. Kay medyo daghan man unya napay tawo nga musakay ani. So maoto nga kanina lang jud ang sakyan ang truck ni Tatay. So grasya sa Ginoo nindot jud kayo ang sabod nga 402 mga kalabs. Grabe yung pagipi niya. Wow. Kay paska yung daghana sa similya nagsobra-sobra pa. Wow. Unya daring dapita nanguha pod sila papang tungod kay nanubra pod ang mga sabod nga ilahang gitanom. Kay og dili man gud nimo kwaon lagi sama sa akong giingon ginamaklas mga laya ra na siya. Mo na nga among gihipos aron matanom pod namo dito So dili jud mi pa-direct kon mga kalabs tungod kay daghan jud kaayong sobra sa sabod. Wow. Sama sa akong giingon mga kalabs, wala jud mi naanad og direct, tanom jud mi sa tanan namong area. Unya kay first time jud unta namo ron nga mag-direct kay ang amo mga silingan didto, direct jud sila halos tanan. Unya ditong dapita pud mga kalabs kay bag-o pa man mi di unta musundog nga lang mi. Pero kay wa man gyud gitugot sa Ginoo mga kalabs mag-direct mi o di ba? God is good jud all the time kay nag-provide jud siya og sabod nga amo ang matanom ditong dapita. Wow. Kay layo pa man gud mga kalabs ampo na gyud mi nga kung mag-direct ba mi o magtanom. So wa gyud mi gikuan sa Ginoo magtanom jud mi kay daghan jud kaayo og sobra. Unya pagka December 29 mga kalabs kay gamay na lang man jud ang ilang tiwasunon diring dapita. Hala sayo kay sila nangabot mga kalabs. Unya ilahan na jud gitiradahan dayon og tanom aron makabalhin pod sila didto sa usa pa jud nga among patanuman sa ilaha. Unya nalingaw pud ko mga kalabs ba kay nakita na po nako si Nanay Junie nga nagtanom na pod. O di ba mga kalabs 70 years old na ni siya pero pas ug lig-on pa jud kay ang hawak diya sa pagtanom. Saludo kayo sa imuha Nanay Juning. Salamat jud kayo sa pagtanom kanunay sa among uma. Mo nang ganahan kay ko mag-uban-uban mga kalabs not only for vlog pero gusto pud ko makaila sa mga tawo nga naa sa amo ang uma. Ganahan po kayo kung mag-istorya diya sila mga kalabs sungod kay paska po nilang lingawa. Wow. Unya mga kalabs nga almost 7:30 or 8 na yata ni siya mga kalabs wa pa gyud minamahaw kaming tanan. So nag-ibot na pod sila ani mga kalabs kay dal-on namo dito sa D6 nga area namo kay kulang tong giibot gahapon December 29 da ini mga kalabs nagpadayon sila gabot kay amo apong gamiton dito sa Picas area. Salamat kay sa inyo ha. Unya kay daghan man kaayong sabod mga kalabs niingon ko dili lang nila kontrolon ang pagtanom kay syempre daghan man kaayong sabod kanang dili lang jud nila ni pison o gahangyo jud ko ani sila mga kalabs na dili nila ni pison ang pag tanom to labi na og daghan kaayo ang sabod nga sobra kana ra jung tama ra aron ang kuol mapangag ba pangag yun. Kaya ang advantage manggod sa kanaganing nipis kay mga kalabs unya pagkagabay mo ulan aw hapla yun na siya unya naa pa jud kuol o di ba luoy kaayo ta nga tag-iya. Unya dili pod ingon gud nga bagaon jud nila mga kalabs kay lain pud ginang baga lagi daw kaayo. So tanang tama ra jud akong hangyo ana nila. So ayan mga kalabs gipanghakot na jud nila ang ilang gipang ibot unya gisakay na jud na pod sa truck. Kay amo ani siyang dalon unya pag humanamo og pamahaw dito sa D6 unya ingani jud among kinabuhi mga kalabs o sama sa among giingon pantay-pantay ra gyud mi diri tanan mga kalabs kaon mi diri sa dalan nga paska jung bibuha o di ba the life of the farmer is not easy but very happy. O di ba happy kay mi diha mga kalabs walag sa dalan ra mi nangaon niya si Nanay Juning nitapad pud sa mo kan istorya pud mi diring dapita.
Unya diring dapita mga kalabs, ana malihog ko kay medyo gamay ra jud ang ilang giibot, ang uban ready na kay nakay, ang uban nangibot pa kay kulang pa gyud ang ilang giibot mga kalabs. Gusto na ko di na sila magbalik-balik ba o di ba kapoy ba kay balik-balik kay medyo layo man gud ang tanuman mga kalabs. Unya wa na ko nagvideo pagbiyahe ng mga kalabs. Uy naa na gyud ay mi diring dapita. Unya o yan ang among trabaho ana mga kalabs, apil nako amo anang panghakoton ang sabod pero grasya sa Ginoo naraman sa atbang ang among tanuman mga kalabs at bang ragyod sa kalsada. Wow. So umpisahan na nato ang paghakot mga kalabs. O ayan kay para masugda na dayon. Mga 8:30 or 9 pa yata mi diri nangabot mga kalabs. O half hectare lang man ni amo ang tanuman diri mga kalabs. Mo to pag abot ay paspas kaayo mga kalabs. Oy kang area man gud langkoy kay mga kalabs ang media nila padulong jud sa tumoy mga kalabs. Mao nang hangtod jud sa tumay ang hinakutay. Unya si Papang di pa na siya gusto madaot ang sabod nga amo ang gamiton sa pagtanom mga kalabs. So nang iyahad yung ginaarid. So ingana mi ka arty mga kalabs. Wow. Char lang. So mao to nagsugod na gyud silang tanan sa pagtanom mga kalabs. O di ba langkoy kay hangtod sa tumoy mga kalabs pero paspas kay sila nananom. Unya ready na gyud kayo tani among basakan for kuan mga kalabs direct. O di ba nakita na ninyo mga kalabs na kabayad na gyud mi ana para sa linya-linya sa direct mga kalabs. Pero sige na lang, bahalang nagastuhan nami para sa direct nga kana ganing posisyon. Pero amuan na lang jud ning dayonon og tanom kay mas nindot jud kaayo pud ang humay nga tanom jud sa mga kalabs. Actually ang uban naanad ra jud sila og kana ganing direct mga kalabs. So lahi jud ta og kana ganing naanaran o di ba panad-anad man gud ang mga kalabs. Unya kay kami wa jud mi naanad anang direct mo nang naniguro jud mi tanom mga kalabs kay dako pug advantage basta magkanang tanom good. Yes! Unya mao to bisan di ta kabalo mo tanom magtanom-tanom pud ta diya mga kalabs. May na lang kabalo ta mo apil-apil ta sunod sila ha para na pud tay palit sudan. Yes! Bitaw mga kalabs wa man gud ko kaagi aning tanom jud pagdalaga nako mga kalabs. Mao nang gusto jud ko mo tuon-tuon ani balag katawan ko mga kalabs. Okay ra basta at least kabalo ko di ba? Yes! Balag hinay basta na ay gitugsok diha okay na na char. So bitaw mga kalabs oy kay para dako na pud atong harvest magtanom jud ta diha sa tuang uma kay para kanang malihian ba lihi jud. Wow. So ayan hapit na jud mahuman mga kalabs. Actually grabe nila kapasmas mga kalabs, half hectare 30 minutes ra jud mga kalabs. O di ba Wow. urasan man gud ako na sila mga kalabs. Unsa gyud sila oras mahuman? Wa jud kabot og isa ka oras mga kalabs. Unya Wow. pagkahuman bibo kay mi isig kanang hugasay na lang jud diri sa kana ganing kanal. O di ba ingani ra jud mi ka simple mga kalabs, walay RTR. By the way, thank you kay sa inyo nga grupo diha ni Uncle Pating. Shout out patong di ay pating na noon ni. So shout out sa mga grupo ng Uncle Patong diha. Happy New Year. Nya salamat yung kanunay sa pagtanom sa mga area. So ayan na mga kalabs, nahuman na jud mig patanom. So RC402 na mo ni nga similya sa magpa kuan advance o ganang booking para sa sunod. Ayan, just call me and PM me mga kalabs aron dili mo mahutan or direct to Damsipco Co-op. All the glory and honor belongs to God. Salamat jud kay sa maayong panahon sa pag-provide sa tanan, sa tao, o sa pambayad sa mga tao, Lord. Thank you, Lord. Yes! Laban lang tayo mga ka-farmers!